Dodge roll na lang kayo, pre. Ready? Gitin na natin sa EXO mamaya, pre. Game. FPS. Galit kayo dyan. Hello, reset mo nga muna. Mali ako ng heal. Reset mo muna. Mali ako ng... Yung profit. Pakay mo. Ayan. Yeah. Oo. Oh, hindi mo mag-beam. Oo, AOE ka. Left and right lang muna. Yung bilog. Left and right. Kasi may lason. Yung lason. Diba? Kasama na yun, ha? Ayun na. Alis? Ilayo nyo lang lagi. Yung pinakamadaling boss ko tayo. Labas dyan. Ayun na, pre. Out. Late ako. Sorry. Out. Bigit. Labas. Alala ko na to. Stabilize. Ready? Ayun na, Out pre. kayo, ha? Out. Stabilize. Dodge roll. Yun, patay. Patay na, pre. Stabilize. J-Joey. Gold. Build chat dito. Wait lang, pre. Send natin hanggat di pa nagsisend. Bago na babagsahan. Alright, sinong may maswerte yung paa dyan, buksan nyo na. Yun. Ayun na. Ikaw na yung last one. Ikaw na. Malas. Even in.